नमस्कार जय जगन्नाथ मु रोजी आपण मानकु स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल रे। आजिर आलोचनार विषय हेउची एकपदीकरण भाग 2। आगरू पूर्व वीडियो रे मु एकपदीकरण रो भाग 1 वीडियोटी करिकी अपलोड करि सारिची। जो माने देखि नाहंती जाई सेई वीडियोटी मो चैनल को जाई देखि आसीबे। दया करी ए वीडियोटी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिवे एवं छोट मतामत टिए देबे। आपणकर को सब्जेक्ट उपरे बा केउ विषय उपरे आपणकर द्वंद्व रहिची सेई द्वंद्व विषय को मते मतामत रे लेखिकी देबे एवं सेई विषय अनुसार मु पूर्व वीडियो अपलोड करिवि। जहा फल रे तमे किछि उपकार पाई परिबो एवं तमो लाइक शेयर सब्सक्राइब रु एवं मतामत रु मु खुशी हेबी एवं उपकृत हेबी। धन्यवाद। आशा करे आजिर वीडियोटी आपनकु भल लागिबो। चलंतु आरंभ करिबा। आउ थरे कहि रखुची दया करी पूर्व एकपदीकरण भाग 1 को जाई देखि नेबे। मो चैनल रो ना हेउची मो साहित्य। चलंतु अलंकार शास्त्र रे पंडित को आमे आलंकारिक कहिबा। जानिचो ना आलंकारिक काहा को कहिबा? अलंकार शास्त्र रे पंडित आलंकारिक। सेही परी इतिहास रे जे पंडित ऐतिहासिक, तर्कशास्त्र रे पंडित तार्किक, दर्शन शास्त्र रे पंडित दार्शनिक। दार्शनिक बोली आमे काहा को कहिबा? जे दर्शन शास्त्र रे जे पंडित, दर्शन शास्त्र रे जारो ज्ञान अछि आमे ताकू दार्शनिक कहिबा। सेही परी न्याय शास्त्र रे पंडित, न्याय जे दियंती, न्याय शास्त्र रे पंडित अछंती। के न्याय दियंती? हाँ, कमेंट बॉक्स रे जणैबे। न्याय शास्त्र रे पंडित न्यायिक ताहले हमकु न्याय किए दियंती? न्याय शास्त्र रे पंडित न होई से हमकु न्याय देबी ना। ताहले कमेंट बॉक्स रे जणैबे। वेदांत शास्त्र रे पंडित वैदांतिक वेदांती। सेही परी व्याकरण रे पंडित को आमे व्याकरणविद कहबा। सेही परी विज्ञान शास्त्र रे पंडित को आमे वैज्ञानिक कहबा। ताहले एथरो जानि पारले तो वैज्ञानिक किए? वैज्ञानिक साइंटिस्ट आमे कहंती बारंबार एई विभाग रो वैज्ञानिक सेई विभाग रो वैज्ञानिक। ताहले वैज्ञानिक कोन? वैज्ञानिक किए? जे विज्ञान शास्त्र रे जारो ज्ञान अछि, विज्ञान शास्त्र रे जे पंडित आमे ताकू वैज्ञानिक कहिबा। सेही परी साहित्य शास्त्र रे जे पंडित ताकू कोन कहिबा? साहित्यिक। मु जणे साहित्यिक अर्थात मु साहित्य शास्त्र रे पंडित अछि। जो पर्यंत साहित्य शास्त्र रे पंडित नाही मु निजे निजको साहित्यिक कहि परिबि नाही। अर्थात साहित्य संबंध रे कहले कोन? साहित्य रो आम भाषा साहित्य रो समस्त विषय तथा साहित्य रो सबु ज्ञान मो भितरे थिबा आवश्यक। तेबे जाई मु गोटे भल साहित्यिक बोली कहि पारिबी। बुझिहेला? साहित्य शास्त्र रे पंडित कोन? साहित्यिक ना। सेही परी स्मृति शास्त्र रे पंडित स्मार्त, गणित शास्त्र रे पंडित गाणितिक बा गणितज्ञ, ज्योतिष शास्त्र रे पंडित ज्योतिष। ताहले एई कथा मध्ये कहबे ज्योतिष कोन करंती? हाथ देखांती ना। समस्त साधारण अर्थ रे आमे गोटे छोट छुआ को पचारी की कहबा ज्योतिष रो काम कोन? से संगे संगे हमकु शीघ्र आंसर टी दे देबो। ज्योतिष हाथ देखंती, सेई अजा ज्योतिष अजा हाथ देखंती ना। ज्योतिष किए? जे ज्योतिष शास्त्र रे पंडित। सेही परी ब्रह्म को संबंध रे ज्ञानी जे से ब्राह्मण। ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म परात्मा तांको संबंध रे जे ज्ञानी ताकू आमे ब्राह्मण कहिबा। सेही परी जाहार तंत्र रे ज्ञान अछि से तांत्रिक। तंत्र विद्या गुणी गारेडी हैला। तंत्र रे जार ज्ञान अछि ताकू आमे तांत्रिक कहिबा। आउ जाहार मंत्र रे ज्ञान अछि ताकू मांत्रिक कहिबा। तांत्रिक को कार दिया हेछि पिलेंत्र रे? हर्षईकार मने रखिबे। मांत्रिक रे भी हर्षईकार। एई दुईटा जाको मने रखिबे जे तंत्र रे ज्ञान रहिले तांत्रिक, मंत्र रे ज्ञान रहिले मांत्रिक हैला।
ଯାହାର ବେଦରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବେଦରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବେଦଜ୍ଞ ବା ବେଦବିତ୍। ଯାହାର ଯଜ୍ଞରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯଜ୍ଞବିତ୍। ହେଲା, ଯାହାର ଯଜ୍ଞରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯଜ୍ଞବିତ୍। ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସିଏ ଆଲୋଚକ। ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା। ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି କୁହାଯାଏ ନା ନାହିଁ। ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ତନ୍ନ ତନ୍ନ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସିଏ ଆଲୋଚକ। ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ହେଲା, କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ତାର ତର୍କ ବିତର୍କ, ହେଲା, ତାର ଟିକି ନିଖି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଆଲୋଚକ। ଯିଏ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଉପଭୋକ୍ତା। ଯିଏ କଥା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କଥାକାର। ଯିଏ କଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କଳାକାର। କଳାକାର, ଏଇ କଳାକାର ନାଁଟି ତ ଶୁଣିଥିବେ ନା। କଳାକାର କିଏ? ଯିଏ ଅଭିନୟ କରେ, କଳାକାର। କଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ସେହିପରି କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯିଏ, କାବ୍ୟକାର। ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି, ଗ୍ରନ୍ଥ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଗ୍ରନ୍ଥାକାର। ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଗ୍ରହିତା। ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଗ୍ରହିତା। ଯିଏ ପ୍ରେରଣ କରିବ ସିଏ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ଗ୍ରହିତା। ଯିଏ ଗର୍ଭରେ ଧରେ ସେ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ। ଗର୍ଭଧାରିଣୀ କିଏ? ଯିଏ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରେ, ଗର୍ଭଧାରିଣୀ, ସେଇ ଆମ ମା। ଯିଏ ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଯିଏ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ଚିତ୍ରକାର। ଯିଏ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିତ୍ରକାର କହିବା। ଆଉ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ଦର୍ଶକ। ଦର୍ଶକ। ହେଲା, ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଗ୍ରହିତା। ଗ୍ରହିତା, ପ୍ରେରକ, ଗ୍ରହିତା ମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲା ବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଗ୍ରହିତା କହିଲେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଯିଏ ତମର ଚିଠି ବା ଦରଖାସ୍ତଟି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେହିପରି ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ଦର୍ଶକ। ହେଲା, ଯିଏ ଶୋଷଣ କରେ ସେ କ'ଣ ହବ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ସେହିପରି ଯିଏ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ହଁ, ହେଲା, ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ଦର୍ଶକ, ଯିଏ ଶୋଷଣ କରେ ସେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ଯିଏ ଭକ୍ଷଣ କରେ ସେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣେଇବ। ଯଦି ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବନି ସଠିକ୍ କି ଭୁଲ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଥିବେ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ହେଲା, ଯିଏ ଦାନ କରେ ସେ ଦାତା। ଯିଏ ନିଏ ସେ ନେତା। ନେତା ତାହେଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତ, ନେତା କିଏ? ନେତା କିଏ? ସେଇ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ନେତା। ନେତା କିଏ? ଯିଏ ନିଏ, କ'ଣ ନିଏ? ନେତା କ'ଣ ନିଏ ଆମ ଠାରୁ? କହିଲ ଦେଖି। ଭୋଟ ନା? ହଉ, ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରେ ସେ ନିର୍ମାତା। ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ନ୍ୟାୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ହେଲା, ଯିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷଣ କରେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ ପିତା। ଯିଏ ଗର୍ଭରେ ଧରେ ସେ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ। ଏବଂ ଯିଏ ଆମକୁ ପାଳନ କରେ ସେ ପିତା। ସେ ମାତା ହେଲେ ଇଏ ପିତା। ସେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପାଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର। ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ ପିତା। ଯିଏ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରମାଣକ। ଆଉ ଯିଏ ବିଚାର କରନ୍ତି ବିଚାରକ। ଯିଏ ବିଧାନ କରନ୍ତି ସେ ବିଧାତା। ଯିଏ ଭରଣ କରନ୍ତି ସେ ଭର୍ତ୍ତା। ଯିଏ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେ ଭୋକ୍ତା। ଯିଏ ରଚନା କରନ୍ତି, କ'ଣ ହବ ପିଲେ? ଯିଏ ରଚନା କରନ୍ତି ରଚୟିତା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯିଏ ଶ୍ରାବଣ କରନ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଶ୍ରବଣ। ହେଲା, ଶ୍ରାବଣ ନୁହଁ ପିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ। ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୋତା।
ଯିଏ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଶାସ୍ତା, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯିଏ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିବା। ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ ସେ ହନ୍ତା। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲ ସେଇ ହତ୍ୟାକାର ଅପରାଧୀ। ହତ୍ୟାକାରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ହନ୍ତା। ଯିଏ ହରଣ କରେ ହର୍ତ୍ତା। ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ ହନ୍ତା, ଯିଏ ହରଣ କରେ ହର୍ତ୍ତା। ମନେ ରଖିବେ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ, ଆମକୁ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ କ'ଣ କରେ ହେଲା। ଅତି ସହଜ ବିଷୟ, ଖାଲି ଥରେ ମନେ ରଖିବା, ଦେଖିକି ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କିଏ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିବେ ଯଦି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। କିଏ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କାହାର ଦରକାର ପ୍ଲିଜ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅତି ସହଜ ବିଷୟ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ଯିଏ ଶୋଷଣ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଯିଏ ଭକ୍ଷଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଆଉ ଯିଏ ରଚନା କରେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା। ରଚୟିତା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।